année, nous ne sommes que quelques-uns à nous réunir au Square Henri Michaud autour du monument au génocide de 1915 pour ce 105e anniversaire, cette 105e commémoration du génocide des Arméniens. Grâce aux médias sociaux, nous sommes des millions de par le monde à consacrer un moment à la mémoire du génocide des Arméniens de 1915. J'ai l'honneur d'inviter le bourgmestre d'Ixelles à nous dire un mot. Excellences, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs qui êtes présents en nombre très restreint cette année pour cette commémoration du génocide arménien devant le monument que la commune d'Ixelles a dressé sur cette place et autour duquel nous sommes très nombreux à nous retrouver chaque année en mémoire des victimes de ce génocide, en mémoire des autres victimes des génocides. C'est une attention qui est permanente lors de ces commémorations, c'est d'avoir une pensée sur toutes ces familles qui ont été touchées par ces actes de barbarie, de haine qui poussent à certains moments des hommes essentiellement, parfois des femmes, à tuer l'autre de par son origine, par sa religion, de par tout autre critère, les uns étant aussi inacceptables que les autres. Nous avons tenu, je suis là avec mon collègue Béa Diallo, qui est le premier échelon de la commune, à poursuivre, et malgré le contexte de lutte contre le Covid, mais en respectant les règles de distanciation sociale, à organiser néanmoins une activité et un moment de recueillement devant ce monument, parce qu'il est de notre devoir d'entretenir cette mémoire et que finalement c'est aussi un message pour dire quoi qu'il arrive, nous n'oublierons pas. Quoi qu'il arrive, nous serons là et nous entretiendrons cette mémoire. Je pense que c'est fondamental. Et c'est la raison pour laquelle, en concertation avec les représentants du comité arménien, nous avons pris les mesures pour, je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes, des mandataires qui auraient voulu être présents et qui le sont avec leur cœur, quelle que soit l'institution qu'ils représentent, quels que soient les partis démocratiques qu'ils représentent, tous et toutes, avec leur cœur, sont présents dans cette journée de commémoration, comme ils le sont les années précédentes et comme ils le seront les années suivantes. Et même cette année, avec ces règles de distanciation physique, j'ai le plaisir de représenter l'ensemble des institutions en tant que bourgmestre d'Ixelles où se trouve cette stèle de commémoration pour justement honorer cette mémoire. Je vous transmets à toutes et à tous toutes nos marques de sympathie. Je voudrais que dans ces moments, on voudrait être beaucoup plus nombreux à pouvoir les partager. Vous dire que nous allons parvenir à combattre aussi ce virus, parce que finalement, et à retrouver très rapidement la façon la plus humaine de pouvoir se retrouver et de pouvoir entretenir. Grâce aux médias sociaux, il est possible aujourd'hui d'être connecté, évidemment de manière plus virtuelle, mais dans nos cœurs, je pense que nous sommes tous attachés à célébrer ce moment-là de la façon la plus concrète possible. Merci beaucoup. Je remercie le bourgmestre, grâce à qui cette cérémonie a pu malgré tout avoir lieu dans ces circonstances difficiles, et avec lequel nous avons beaucoup travaillé pour qu'elle puisse avoir lieu. Et son Excellence Tatoul Markarian, l'ambassadeur d'Arménie auprès du Royaume de Belgique, de nous dire d'un mot.
այսօր այս դժվարին իրավիճակում դարձյալ հավաքվել ենք երևս փոքր կազմով, բայց մեկ անգամ ևս վերահաստատելու մեր հանձնառությունը, մեր գրոհությունը այն գաղափարին, որ որևէ ջանք չի խնայելու ջարդելու համար թուրքական ժխտողականությունը։ Կարծես թե այն քայլերը, որ ամեն տարի արվում են ձեր բոլորի կողմից, մեր աշխարհասփյուռ հայության կողմից, համախմբված մեր հայրենի պետականության շուրջ, բավարար են, որ նրանք հասկանան, որ թուրքական բուտ ժխտողականությունը հեռանկար չունի։ Ցավալիորեն, սակայն մենք տեսնում ենք հակառակը եւ հետեւաբար համախմբված կերպով շարունակելու ենք մեր ջանքերը։ Դիմելով Բելգիայությանը պետք է ասեմ, որ այո, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, մենք սովոր ենք այստեղ այս հրապարակում բազմահազարանոց հավաքներ ունենալ։ Ցավալիորեն իրավիճակի բերումով կորոնավիրուսի հետ պայմանավորված, այս իրավիճակի հետ պայմանավորված դուք պետք է մնայիք տանը ձեր եւ ձեր մերձավորների առողջությանը հետևելու համար եւ մենք շատ շնորհակալ ենք դրա համար, բայց գիտեմ, որ դուք հազարներով հետևում եք սոցիալական ցանցերում այս միջոցով եւ բնականաբար Հայաստանի մայրաքաղաքում Երևանում տեղի ունեցող միջոցառումներին եւ մենք եկուս այսպես հեռավար, բայց մեկ անգամ եւս միասնաբար վերահաստատում ենք, որ մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը անուն արդարության վերականգնման։ Շնորհակալություն բոլորիդ, առողջություն եւ ամրություն։ Հիշում ենք եւ պահանջում ենք։ Nos ancêtres ont été déportés et assassinés. Tout un peuple a été englouti en un an. Nous consacrons aujourd'hui un moment pour penser à chacun d'eux. Certains de ceux qui étaient voués à la mort ont survécu par miracle. C'est grâce à ces miracles que nous, leurs descendants, nous pouvons témoigner aujourd'hui. C'est à cause de ces miracles que nous devons témoigner aujourd'hui. Je vous demande de consacrer une pensée à ces ancêtres, ceux que vous n'avez pas connus parce qu'ils ont été engloutis par l'horreur, et aussi ceux que vous avez connus parce qu'ils ont survécu, marqués à jamais par cette expérience. Cette génération a su montrer sa capacité de résilience. Tous ont été obligés de refaire leur vie, les bourgeois comme les paysans, les intellectuels comme les artisans. Tous ont dû se réinventer en République d'Arménie soviétique, en France, en Amérique et aussi en Belgique et partout dans le monde. La résilience, c'est aussi la solidarité. Partout, les Arméniens ont créé des associations, des fondations, des centres communautaires, des orphelinats, des hôpitaux, des écoles. Et ils se sont entraidés. C'est aussi par cette entraide qu'ils ont appris à refaire leur vie. L'épidémie du coronavirus en cours a déjà fait beaucoup de victimes dans le monde. Elle cause aussi d'importants dégâts économiques qui nous affecteront. Cette capacité de résilience, cette capacité de surmonter les difficultés ensemble, nous en aurons besoin dans les mois et peut-être même dans les années qui viennent. La mémoire que nous entretenons, c'est certainement celle d'un des plus grands crimes du siècle passé, mais c'est aussi celle de nos survivants, de leur esprit de résilience et de solidarité. Je vous invite à puiser au proche avenir dans cet héritage qu'ils nous ont laissé pour construire ensemble l'avenir que nous voulons. Chers amis, depuis 105 ans, le peuple arménien demande la justice et que la lumière soit faite sur cette histoire tragique
page noire et douloureuse pour l'humanité tout entière. Depuis 105 ans, le peuple arménien attend que la Turquie, une fois pour toutes, revisite son histoire, lise et relise en toute objectivité son passé et la reconnaisse avec intelligence, force et courage. Depuis 105 ans, le peuple arménien espère offrir la paix aux âmes de leurs martyrs innocents. Et aujourd'hui, les nations et les États humanistes, les acteurs politiques, les intellectuels, courageux et honnêtes, doivent aider la Turquie afin qu'elle construise son avenir et sa notoriété avec franchise, lucidité et dignité. Oui, la faute d'il y a 105 ans est grave, très grave, préméditée et destructive. En tant que chrétiens, nous osons penser que la faute est humaine. Reconnaître sa faute est dans le domaine de l'intelligence humaine. Mais il faut encore avoir la dignité, l'humilité et le courage pour demander le pardon si on veut être pardonné et être en paix avec sa conscience et son âme. Nous sommes vigilants et conscients que pardonner ne veut pas dire oublier. Oublier, c'est trahir. C'est aussi ouvrir les routes et les chemins pour d'autres crimes. Aujourd'hui, 105 ans après, plus que jamais, sur les chemins de l'exode désertique, la voix du sang innocent de nos martyrs arméniens s'élève encore une fois et interpelle à nouveau la conscience universelle et la pensée humaine, et à travers elle, la Turquie actuelle, pour que cet État fasse preuve de dignité, de grandeur politique, qu'elle se présente devant le monde et son avenir avec une certaine générosité, avec noblesse et d'esprit. La Turquie doit faire le grand geste de son histoire moderne, la repentance et la reconnaissance qu'attend le peuple arménien et l'humanité tout entière. Dans ce monde civilisé, cette humanité tournait son regard vers un avenir meilleur et juste, un avenir basé sur la fraternité et respect mutuel. Ensemble, souhaitons force pour la Turquie moderne, qu'elle demande pardon et reconnaisse sa faute, afin qu'avec son repentance, les martyrs arméniens reposent en paix, ressuscitent et vivent dans l'amour du Père de miséricorde. Rappelons qu'à l'occasion du 100e anniversaire du génocide, à la cérémonie des canonisations des martyrs, le 23 avril 2015, à 19h15, heure symbolique, les cloches de la cathédrale de Sainte-Etchmiadzin en Arménie, ainsi que celles de toutes les églises mères patries et de la diaspora, ont sonné 100 fois pour saluer l'entrée de nos martyrs dans la grande famille des saints, qui ont animé et fait vivre la foi, l'amour et l'espérance dans la grande Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ensemble, disons haut et fort, non, non à toutes les violences, non à tous les massacres dans le monde. De grâce, de grâce, arrêtons les guerres. L'homme mérite mieux que ça. Que vive la paix, la fraternité et la justice sur notre terre, aujourd'hui et pour toujours. Amen.
Եվ եւս խաղությանս դեր աչեսուն գագեցը որմիա օգնություն եւ փառք եւ որդվո եւ օգնույն սրբո այժմ եւ միշտ վավիտյանս հավիտենից ամեն Տեր ողորմիա Օգվոցն անգուցելոց Քրիստոս Աստված, արահանգիս է մեզ մեղավորածը շնորհասկավություն եւ ըստողություն անցանած։ Եվ եւս խաղությանս դեր աչեսուն վասն հանգուցյալ հոգվոցն աչ ստուգիչ մեր Քրիստոս զինոսան տնտասնտասեցե եւս մեծ կեցուսե շնորհի որմությանիրով ամենագալ դեր Աստված մեգեցե որմիա Տեր ողորմիա, Տեր ողորմիա, Տեր ողորմիա Քրիստոս որդի Աստուծո, արուխակալ եւ բարեգութ Գտակ հարճական սիրովը դիոքիս համորեն հանգուցյալ ծարայից կոտ, եվս հարավել տեր հիշա, բոլոր ժամանակների, բոլոր երկրների մեջ, ցեղասպանության, կոտորածների, մարդկային վայրագության զոհ գնացած բոլոր քո զավակների անմեղ հոգիները։ Տեր, հիշա զնոսա, համուր մեծի գալուսյան արկայության քո, Արարժանի ողորմության, թավության և թողության մեղած։ Դասավորյալ պայծառացող սուրբ Աստվածակոմյան դասում, սիրու ես Տեր և Արարիչ, դատավոր կենտանյաց և մերելոց, և քեզ վայր է փառք, իշխանություն և պայպատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից, ամեն, Seigneur, nous te prions pour tous les victimes, de tous les génocides, de tous les massacres dans le monde. Nous te prions, Seigneur, accueille-les dans le chaud rayonnement de ton amour. Accueille-les comme un père en sa maison, donne-leur le bonheur qu'il attend auprès de toi. Qu'ils vivent enfin l'ardente lumière de ta
Χριστιανούς, αμέν. Μενάι χαρουτιάμ, Ιευτέρ Ιησούς Χριστός, Ιεριτιαν Ζες, Ενταμενεσιάνες, amen. Que la paix et l'amour du Seigneur soient avec nous tous, maintenant et pour toujours. Amen. J'invite le bourgmestre, l'échevin M. Diallo, à déposer la gerbe au nom de la commune d'Ixelles. Leurs Excellences, M. Vanessian et M. Markarian, à déposer une gerbe au nom de la République d'Arménie. Là, il y a les femmes aussi. Au nom des groupes. Elles peuvent déposer les germes arméniennes, elles peuvent déposer aussi. D'accord. Yasin, comment t'es là? Մոտեցեք երեքդ կողքի կանգնեք, դրեք, այո Նիկոլաս, կողքի կանգնեք, La cérémonie est maintenant terminée. Merci à tous. Restez en sécurité, restez en bonne santé et souvenons-nous. non sancha denke. Thank you.